الحمد لله رب العالمين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو لمن كلب لا كفني أنفوني أنبو لمن كلب لا كفني ني ألو تعالى الصنع بي نني أو ينكلو مالو كسبة إبتا أن كفرو سربي. La femme a délaissé la prière, l'homme a délaissé la prière. Nous sommes mariés, les musulmans aujourd'hui. Quand tu regardes un couple musulman, tu vas trouver que le monsieur ou la femme ne prie pas. Inch'Allah, écoutez très bien la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est musulman, et cette prière que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, et c'est cette prière qui fait de toi un musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous parler. Slamo anfauni ambao, moume neni eke slamay, neni eka identité. Lorsque on vous demande la carte d'identité ou ton passeport, qui te facilite le déplacement, et c'est cette prière aussi le jour de la résurrection qui va te faciliter les autres tâches. Donc anfaou ani ambao. Idisi basi dabla. Fara slamaya tala kake drapo baye kasoro seli yerete edonina. Abe komi enana kana mogo le malo kana mogo blasra. Doni Allah Ta'ala sona amena kuma seli balu ka jangata mimo nunu makono na Allah Ta'ala bolo. Kurana yere lebe nana kana ni kofone ni awye. Nambana ama nyere hadisala amfauni ambao. Ametani ni Kurana aya e ka lame doni ni Allah Ta'ala sonama. Écoutez la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ma benzema de lama. Les habitants du paradis, lorsqu'ils se retrouveront au paradis, ils vont se poser la question. Arjuna kono do no bana do la arjuna kono Allah Ta'ala ko fi jannatin yatasaalun. Obenyo manyininga jone kan nouvelle là, subhanallah, mais c'est étonnant quand même. Les habitants du paradis, ils vont se poser cette question, ils vont même s'interroger. Anil mujrimina. Mais vous êtes déjà au paradis, à quoi sert même de demander c'est de la main gauche, ceux qui sont déjà de l'autre côté là-bas. Anil mujrimin. Slama opena manyiningali ke minu be arjina kono. Obena jon manyininga kabo tcheninga laula. Fi jannatin yatasaaluna anil mujrimin. Obe manyiningali ke o Allah Ta'ala fanamena nunu kam manyiningali se aseyoro. Lorsqu'ils vont poser cette question, et cette question est destinée aux habitants de l'enfer. Oyam manyiningali fana ajabi bena bo jahannama kono donela. No ko yera manyininga anil mujrimina. Nunu tcheninga laudo minu ye seliye ka toy. Minu bana Allah Ta'ala batoma. Minu koko ala kote tchuen. Minu koko saya kofe ko wulilite. Allah Ta'ala ko mbalmacha emi mbani meseli koma ni muso kenime ka kangarda ye. Mbalma muso emi mbani meseli koma ni che kenime ka fuye. Tumado abi kono ka fo ki che leta eseli ka kenime ka i obligea kelila. Wala ma be che do kono ka fo ko muso yere leta eseli muso kenime ka obligea folila. Allah Ta'ala ko koni ne Allah Ta'ala ka arjina kono don yo yere ye arjina kono obena munyo manyininga ka bonunula. Awye arjina kono don ka question lame anil mujrimina kabo tcheni kalaula jahannama kono do bena nakana ojabi arjina kono do ma fo mais muna ya to aw yaw yere sakara kono. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous vous retrouvez dans sakara? Mune kala sababu ye aw ka yere ye jahannama sakara kono. Peut-être c'était son cousin ou son ami ou son frère ou bien sa femme ou bien son mari. Et les habitants du paradis se posent la question, mais pourquoi vous êtes ici de l'autre côté qui est Sakar? Sakara et Jahannama parti belebele dole selibalou elle min kanime ka seli labla elle min kanime ka iyere nege ko selite slamayaye ko ala ka jogo le kofo
iyere la sawa mana kan lamenina seli le adamaden ka identité ole yere ke jogo nyuma be adamaden jogo nyuma sama kana adamadena Allah taala ko koni arjino kono dew ye nyom manyini nga cieni ke lawla minu be sakara kono munyato awdo la sakara kono aw yaw yere jahannama kono aw ye jahannama kono dew ka jabi lame ka arjino kono dew jabi o ka réponse folo lam nakum min al musallin tuyana anu tunte sellaw chema seli bali ale ka to aw yaw yere sakara kono nunu ka jabili folo mketo minye ka di o koson kuma dobe abe fo ko selte islamaya adama do be kuma bo o kuna ka fo jama be tu akwa fo lila ni aw me kuma qur'ana le ka boni kuma kan beye aw yara karamo ye Allah taala kuma kan de ayadi akachi de mema mami go ko selte islamaya de fo be a hakilila naka famuna arjina kono don kam manyini ngali folo min keto munyato aw ya yere sakara kono jahannama kono don ba fo qalu o kuma kan lame o ba fo lam naku an tumake minal musallina sellaw chema seli tunde an donina da seli baliyan ne yato Allah taala autaka aulaka fo sakara kono ya subhanallah am fawni ambaw seli baliya ka seli mabla wala may taka ke wati ire ta nyanyini ka ke réponse foi di ma kono na Allah taala bolo fo sakara wala ma wailu ni Allah taala be seli balu wala ma minu ta ke kanya akanime ka jangata minke nyesiye ko makono na ma wailu ko fo abe sakara ko fo muna parce que Allah taala e seli ke fem badeye ka di adama doma wallahi do bebi anka watinina olu ko jole keto maflela olu yere seli ye ka toy mbalma che yere la nega yi ban seli ke kuma ko ebe barake jole la e ma donc a foko islamaya ye nin kelengele na bede jogo nyuma seli ni bele islamaya ni eyi ban seli ke kuma ko Allah taala makoto la kama ko be jogo lela a donc a foki yere kun tonyo mawi lafli ala kara lafli laminu ko foko du'atun ala abwab jahannam lafli lawlo ni bo nyini jahannama kono olule lo ni me jahannama dabolo la kamo wole kanani barama femin dila ala kara masana silamaya jose lorube la ilaha illallah ka selijo ka sundo ka jakabo ka hijike ni bela ka foni chema Allah taala e seli le dorondi Muhammadu masana ala kera ka sana yele ke munko son ka ta seli le dama ebe sa fola chogodi ko o seli ko o teo ko ala mako be jogole la isigi ni me ki yere la sawa ni kuma na ano auta seli doronteo ala mako be jogole la ibe ni kuma yere me mo da ni ya mafle ibe ta soro seli mandaye seli kabaliya mi no oder la le la na le ni kuma sume abe singa sawa mo ba fala ko selte islamaya no ale kenime ka ni mana kani ni kono sutayaka ani ni kuma kan kunta mi me abla baloni jangatala abe sinko ta doron ko seli ni kote ko jogole balmache seli ni kote do yi toloma lo sisen komi ko seli ni nte ni ko ni lani me Muhammadu la kika chidene ko ala yo le chikana ima ole karamo ka karamo o kele ne be sel la surna doli kala ka jonye kiyamalo akuma kan lame ibi ka karamo diane kaunta ya compare nyoma ni tuya be mimbolo na soro etate faninko ye konka kalanfa le kadinye tuya mafle ala karabina ijabi sise ala karako sallallahu alaihi wasallam al ahadu bayni wa bainahum as-sala koniya me ko aw ni slantan aw ni selibalu aw ni chrétien ni yahudiyaw ni ya me ko slamaw pacte ni layru mi me aw ni olu bonyoma o de seli no ala kara sigini kuma kan kadaka ikuma kam min foli bolo ya fo senya foli la ya fo ladiri ya foli la me ala kara bi yere diane kan folaw le chayali meni dinala nunu ye selika kuma jiginiye o ya fo ko selite islamaya kuma waralaw ma ko no ko na fola selite islamaya o be kuma se ka o yere justifier mbalmache ni eko ko seli yere te islamaya yere fa mun islamaya ala taala e femindi Muhammadu masana e fana yisigi ko o kuma kanta ko labara ko ala mako be jogole la iyere la nege ha ikana sade kera kuma kan name ko niya me ko slamo ni slantan différence mi me auna ni mo to uche o le seli kira ko di ko ni mo mi seli toy faqadi kafara kabara kafriya
ni mama e seli to ki ba kelima ya fo ma ko kafiri ka ben joma ikachidem belebele kumaka kira le ya fo de ala ya fo te sen mamba minya ko wa ma yantiqu anil hawa chami ma anidiane kanfo ama nisago kanfo islam den to yi bali selima ki sigi mana kanfo ani kono suta kanfo la ko selite islam ko alama ko be dogole la ko alni maseli mbalma tani mbalma muso itaye yere nege de ye itaye yere la sawa de ye kira kuima wallahi akuma kani sika yere tala karamo te mi meseni hadisa wulla ka boy ni yame ko an islam taw différence ni layru mi me an nyonche ko mi me an bonyo na ole seli ko ni mo mi nya toy ko otigi kafiri yala mais si le prophète parle il y a quel imam dans ce bas monde là qui peut non seulement dire que ce que le prophète a dit qui n'est pas d'accord almamin jome au bolo au ka continent doru ni mbela Afrique Asie Amérique Europe ni kelengele na bela kafoni almamin jumame au bolo min kafsa wala mamin kumakan kakene kateme ala karaka mbalma che nasoro yeseli bla ka beni kumakan yona ma segi jona ki bolo ki kasella mbalma muso nasoro atun labla ni mi fana bolo tumaro ni kumakan nana ima ayetolonka i hakilila aye wasu do i hakilila foka seli ko era fiya ya ima e jija ye segi kana seli kelima teriya boloma kirako sallallahu alaihi wasallam awwalu ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة سلمي ني كلمة كمبلا كنو كل سلين انت كو جولي كراو كيما نمان كيسي باي كو كيامالو ناكا كيامالو يا كونو نافلي بلي بلي لو دوسوكو بيبال لومي adama do me slam domi ko adama den ka bara folo min keto flela ala bolo bato bonda kono kontaboli bonda kono ko le seli et noti ile min ka donina c'est-à-dire en bello ni me en be jatige ni me en dusu boni me en slani me en yila ni me Allah taala be na bara folo min mafla o le seli subhanallah kera sigi ka kuma ka sallallahu alaihi wasallam tunyana bato bara folo min fleto Allah taala bolo kiyamalo o le seli kera ko sallallahu sallam seli yere fanate de akeli kanya koni seli le nyana ama fo kima ke de iya ke me fo ka keke tu mandela koni seli nyana bara to be se maflela mais ni seli le manya mo munu yere ka ke olu le takuma boyede parce que ni ka me mafola nyana wala mamanya nga kele emi bana kele ma kuma yere te ema ele yere sente kontela mais minu yere ya ke no ma ke kanya olu yere le ka kitibeti koni in saluhat ni seli nyana bara to be se maflela mais wa in fasadat ni seli ni manya e ya ke ma ke aketu yere la ikabara to al nasoro ye dunya bele la ta hijila ye misiru le jo fambe fe ye feretanu le tanya bema yi ibani fala do komi qur'ana ka fonyami e yere ye ishi beba nafla sundo ni suselila me koni defo ye la ikaselila ikabara ma toni site se maflela slamo aw mese tolonge la ni kuma belebele la chogodi kasi kan yere la ne e jeune chama me surtout musolakaw ambalakaw ani kuma kadoye a ko seli doronte sutara ko ni yerataw ko jogole be maflela mbalma tadi mbalma muso ni alaw taala ka kuma kamin fo ko anyo ke jogo fana kuma kala jogo ka kanya jogo nya ni meta nyo yesla nya mama e bi sa fo la jogo di ko seli ninte e raslamato ni ya fo ko seli ninte wallahi ikato mamunu kaliman nya sabati ninte ebe sinka oka énergie ni oka ela ebe do voilà parce que va falloir dire ah che selibani taw ka selibani taw ah al ni sella ki itenketa ki tenfini taw balma che ni te kumaye kuma min kakan ka fo slama sella ye kada kan seli ye noroye akebawo ye Allah taala fe amasi kananga qur'ana ayama qalu lam nakum min al musallin munyato aw yaw rasulu jahannama sakara kono nunu bena jabi folo mindi ko antunte sellaw chema selbali ale ato awdo la jahannama kono a awle yaw yere nega ki ba kalima ko kuma fola awye ni ala kuma kanede suratul mudaththir e ba nyini bena mudaththir la nunu kuma kan folo lam nakum minal musallin wallahi antunte sellaw chema an ka kawandili qur'anani sunna de an ta fo ngan kalan fa kote
an ko lengo Allah ta'ala ko anaka cide ayibindo ala kerada sallallahu alayhi wa sallam ni koni ko kibe riposto ko foni nana kana Allah ta'ala kuma kan kele wala ma ka cide nunu ba fo ko to jahannama la lam nakum minal musallin aw maka sellaw chama lam nakum minal musallin aw maka sellaw chama be banka fodi walam nakun nut'imul miskin aw fanatun kala mawchama aw tumeba misikina uni desabato ma minu mako tume mademenina nunu tume na dalli ke suni tele aw tume an yere bali nunu sonima an yere fana make misikina la domina uchama amake sella uchama an fana make misikina la domina uchama neni feretani dolitani meneni ebolo neni numaya duma kanime neni ebolo ka adamado mademe minu ni deme kaka alonka fo ko ka setuye ka banka di mauma maminu na mnani na domu kaka ifana mi yero soro sakara kono de minu be sakara kono olule bi yere dantigela ni jahannama kono aw tutesella uchema wala mnaku nut'imul miskin amfana tumake misikina la domini bae obe banka mufo wa kunna antum kala kanto dunya nakhudu ma'al khaidin mana kan ani mamunu tume galonta ka wuya foka ala kuma kan yelema an tume kenno lule yo kan mana kan fola an yere ba don kwan keni me ka kuma minta ka Allah seni tunatala me ka fanga do mana kana an ni mana mogo ni mana kan fola kuma mi ateben sababa manabe kunamboya la sima an fana tume no lu mogo le slamaw ni Qur'ana aya neni au amena joyoro doni nina parce que ni aya kakan ka famune bi mo folo mi me Allah ta'ala ka sharia kele o le islam dendo wi muna anya min fosise mi ya fo ko selite islamayai wa kunna nakhudu ma al kha'idina au fana tunkeni me ka sabotelike kuma kaminu nafa fo itala wa kunna nakhudu ma al kha'idina antume ka ambaro mana kaunela ni mana mogo ye kuma kaminu be mabla fili bonda kono an yere ba don tuan fo itala no bo ka baro la mesin kan dado ala no be saboteli la mesin kan dado ala o mada wa kunna antum kala nukadhibu bi yawmiddin an fana tume galuntigi yali ke kiyama kuma na an yere tun lanin tala o be kan go jogo mada o tun te sellaw chema o tunte la domini na uchema misikina la domini na uchema o fana tume mana kanfo la ule chema minu be mana kanfo na khudu mal khaidin mufassirna ye koro chama fo nina doko wa kunna antum kala nakhudu antume an yere labasa ma al khaidina tolongala ulela o ye jawne ye groupe munu sigini me ala sosoka mbalmache mesegi kani kuma fo ante sege ante nyina mbalmache itolomalo ni yoroni na kusebe luti ni Qur'ana aya tumado abesi minana kiyamalo kasolita kalama wa kunna nakhudu ma'al khaidin mbalmache eyi mafle Allah ta'ala ko iyero kumbali tasmala dolimani kademaya kiyamando isente korota ebe manyini ngai kademaya la kira ko ambe ye gbengbenin kela ambe be manyini nga gbengbenin fena o koro ye di kadima yala ele be ikaslamaya barala ele muso be o ka shetana tono ka serawla Ameriki ni Europe fambe fe inyama la inya sigini meka a assiste no ele ko kite tala me muso be tala a donc a fo kuye dayusu de mbalmache emi meka kan lame ni muso be ni barakela dayusu ye jonye Mami te keleya a jolila, mami te keleya a musola wala ma demsola. A muso be bo a nyene kata ni ala soso bara yorola. Ale sigini me, ale ko non ko bashita la parce que ale yere lui-même n'est pas présent. Wa kunna ele be nana fo tumado na khudu. Kone fana tume sigile nka sokono ka nyalo musola na tumeta ni nchieni nkero ni mana kero karamo tunkeni me ka yoro minu kofo kwa mai ne tume fara kuma la bosi la ole ka a chawo ye muso fana to isa au sigin me muso la ko ju na ka wajibili damna ka sere ka soro karamo munu keni me ka muso wole kana nima
ni muso nunu kalon ka fo ko karamo bo ka herele natala ko be ardinele natala oye wallahi o te karamo kon kuma te ko kele mais minu kanime ka aw bla ka aw lasu ka ta ayorola tumado aw nyena ka fo ko ay niu ne boye aw nyena ka fo ko non ne ka ko kadini ne e mami mi bolom na ko anyeta jahanama kono ani mami ma fo ko slani mayne slani may sigi kana ambebe slan alanye kada kan jahanama ni atoroya kabo ele ni Allah taala che jone kay ele ni e jone ni flala o ko so Allah taala ko kununu ke to fola wa kunna antum kala nakhudu antum ambaro mana kan fawla ni mana kan fola we a chawe muso fana to isa a cha alo ka furusiri la ko te se donc la sharia ma muso ka non haram ya furusiri la mais sharia e condition ne si ala muso damanyo ka nyanya ke mais chienin kala tata la ulo made ale yere ala soso le kadi ay mbalma cha mesigi kana ima mbalma cha mi Europe écoute-moi très bien essaye d'interdire à ta femme ce genre de groupe il faut jamais accepter quel que soit le problème I canadien nya sima I muso yeto shetana ni ala soso groupe la I bado I muso contrôler ayara ni jone be tonkelena ani jone yere be tontini kala Tommy yere be lawulo bolo tontini me lawulo bolo bitud ma yere bala est-ce que nous ma faranyon kan ala soso la est-ce que nous yere ka faranyon ka nafa duma mala e yere ma I kanyana mala ni nafa duma mala I muso ma ana yere be groupe mu na nafa duma mala abeke tok balole Allah taala ko Qur'an sen mamba kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin kiyamalo Allah taala ko mbalma cedda yusu Allah me ko sebe mbalma ce min civilisé ni me ko tubabula mo be se ko kala ko min kadiye mbalmache emi musobe ayere bla ka mini jupula ka bon kami edema mbalmache emi musobe jini sere ayere la ka bo wallahi nga kuma yere kama edema mbalmache emi fana mi muso apprécier ni ko su nyonay nga kuma be edema Allah taala ko al akhillau teri nyoma ma munu kafola ko kele madu ko lokoka al akhillau ma munu ye dianya lawli ko an kadi nyoy al akhillau kono fonyo teru les amis intimes Allah taala ko al akhillau groupe minu farala nyonka ka kekelenye yawma idhin kiyamallo adama do me konte bollomi Allah taala bulo ba'duhum li ba'd ala ko ko nunu do keto nyona adu nunu be keto kala nyon juye min tume ale shetana ya groupe nyefe ko awka president ka soro shetana groupe le Kiamalo ni ya ye ka foye edo ye anto filis laka antuna eko ibe ni shetana grupu nyamo kame aka grupu la doma nema awla filide aw yere ni diana ko de tume nantuma donge ngo awle tume ko nga warsara jona est-ce que antume mo forcer a warsara lawa nantume ta a artisus ta ko lana Europe kono ya kana donke est-ce que netume aw forcer le ko ka warbawa ngo aw yere le tume abo aw kunkana ni adia yera ko du ko son aw bolo aw tume fanu commandé ka bo farafina basaw be commandé samaro be commandé sanu be commandé est-ce que nele aw blani be commandé lawa Allah taala yera kuma kan ete de ko adu ko nunu be kenyon juguye kele lam nan me kenegani man kan be wulaw ni nyonje awle aw blani slaka billahi tallahi mbalmache lutigi nasoro etale immusoyi billahi tallahi e ba donc a fo que e muso temna nin keneka ke e yere toy e mo muso bola cheka dien ne kono ka yere ni groupe la tu penses que ta femme ala bini muso na ke toy subhanallah e muso temna nyashima ki toy ala tu me shetana groupe la e tuntala de mais e tu mika autorisation minu dama kwa ye bokata ni ala soyoro a donc a fo ki temna i muso temna iko sika fo itala si tu peux être un homme, il faut être un homme. Kunsaya dabla ika lukono yeka dutigi. Ijo yoro la ki ka dembaya ta komi Allah taala ya fo chogomi. Fara muso tola liberté totale la. Note abemna yoro kiyama. Billahi taala ibemna Allah taala bolo. Kira ko sallallahu alayhi wa sallam.
thalathatun kera ko neman kisibaye thalathatun ko adamaden sigoroma sababe la yanzuru Allah ilayhim wala yuzakkihim walahum adhabun alim ko adamaden sigoroma sababe kiyamalo ko Allah taala tolu kisi duwawute nafanya uluma ala yɛrɛ t'o filɛ parce que ala ka filɛli k'a labori a ka jɔn kan o ye hinɛ ma filɛli le ala ko ko jan ka taa gbɛlɛmuw ma kɔnɔna nin groupe sigiyɔrɔma 3 fɔlɔ ne mako b'o de la tɔ an ka baro t'o kan kɛra bɛna a groupe tɔw fɔ ala tɛ maa min filɛ a t'a kisi a yɛrɛ tɛ hinɛ la jan ka taa b'a ma kɔnɔna a dayusu an ka Europe fanime bi dayusu le la an denmusow ma filɛ Europe lutigi kelen-kelenna bɛɛ ni ko denmusow ye i b'i yɛrɛ kali ala la ko minnu kɛlen bɛ ka silamɛya kofɔ o nɛn kan olu denmuso le ten bilahi talahi i b'a fɔ ko olu denmuso yɛrɛ tuma dɔw kɛlen bɛ ko denmuso yele k'a fɔ k'o bɛ san 3 de kɔnɔ waati bɛɛ n'i y'o denmusow ye a fɔlɔ ye min ye denmuso yɛrɛ mɛsi bɛ denmuso kunna ale ka so kɔnɔ i yɛrɛ bɛ jigi tigɛ ni min bɛ misiri la waati bɛɛ sunkaro la n'i y'a ye i b'i kali k'a fɔ k'i bɛ Abubakar Sidiki de ɲinina mais yala mun b'a balila ka a denmuso bali nin baara kɛli ma i b'i kali k'a fɔ k'a denmuso yɛrɛ tɛ a ka compte la ok sa i bɛ s'a fɔ la i dɛsɛli muso la parce que ni Alahu Taala ye cɛ bɛn muso tologbɛlɛw ma a dɔn k'a fɔ k'i bɛ tɔɔrɔ non ok sa an y'a kɛ sa i ma se i muso la non mais jani t'a dɔn dɔn dɛ maa min ma se a muso la n'o fana kɛɲɛla denmuso la est ce que o bɛ bara mɔgɔ la o tɛ bara mɔgɔ la parce que ele ma se muso la non muso le fana ka fanga bɛna labori den kan non nin yɔrɔnin na ele ɲɛ segi dɔɔni mɛ n sen bɔ dɔɔni accélérateur kan parce que ne tun bɛ i accuser la yɔrɔ min na mais n ɲinɛna k'a fɔ ko muso ni ele ma ban seli o la tubabula yan fanga b'olu le la ni muso ko ko n m'a dɔn n den kun na piyan a diyala n ye o b'o le la kan ko n m'a dɔn a kun na a diyala n ye n balimacɛ ne ni e ye sigi waati dɔ la k'an yɛrɛ compte bɔ ni muso furu kɛla k'a fɔ ko anw tɛ se bilahi ala an ye furu dabila si c'est la signification du mariage chez toi ou bien chez moi à quoi sert même de se marier on se marie on n'arrive même pas à parler tu as ta femme à la maison mais tu n'arrives pas à parler la femme fait ce qu'elle veut mais avec ça ni silama ɲumanw bɛ bɔ i bɛ bɔ ale ɲinani bɛ k'a fɔ ko denbaya ka kiti kiyamalo ko le ka bon ka tɛmɛ ko bɛɛ kan ele yɛrɛ bɛ ma ɲininka i ka kiti la den minnu bɔlila i bɛ ma ɲininka olu la muso minnu tun b'i ka mara kɔnɔ o kosɔn sariya y'a ladaga ko cɛ le ye muso furu cɛ le jɔnnen bɛ ni muso ye k'a furakɛ k'a balo ka nin bɛɛ k'a ye cɛ le ye responsable ye so kɔnɔ mais karavati bɛ caman na bi vɛsi bɛ caman kana bi basa ɲumanw bɛ caman kana bi mais wallahi ni dolo ka lu kɔnɔ ninnu bɛɛ le ko mo tɛ yen denmusow bɛ bɔ waati minnu k'o diya fa yɛrɛ tɛ kuma na il est tellement civilisé wallahi il est tellement civilisé n bɛ segin ka na an balima dɔw bɛ yen bi o ka civilisation yɛrɛ sababuya la silamɛya yɛrɛ kɛla kɔfɛ fɛn ye olu bolo quand tu rentres chez eux ah que vous aimez trop saluer les gens avec votre salam alaikum là ils sont tellement civilisés ils disent avec une fierté tout ce qui est islam tout ce qui est salutation même ils boycottent tout chez eux tout ça là c'est des histoires balima cɛ an tɛ taa ni kow ye dɔɔni dɔɔni ma k'a dɔn k'a fɔ ko maaw tɛmɛna e ɲɛ olu ka kana gbɛlɛya i tɛ surunya la kuma tɛ ka s'a la farawuna ye cɛfarinya kɛ dugukolo kɔ kan yan ele tɛ surunya farawuna kuma tɛ yɛrɛ ka se farawuna la farawuna ko a yɛrɛ ma a laban na ana rabbukumul a'la a ko bani israilakaw ma bani israilakaw ne le ye aw tigi ye ala min bɛ sanfɛ tɔ ala tɛ yen ne farawuna le ala ye balimacɛw est ce que e bɛ se farawuna la parce que e bɛ siran n'i y'a fɔ i yɛrɛ ma k'i ye ala i b'a dɔn k'a fɔ on va te traiter de fou an b'a f'i ma k'i ye fatɔ ye mais farawuna n'u y'o diɲɛ kow kɛ o ye maaw minɛ jɔnya la o ye maaw nibɔnya bɛɛ ma o ye maaw bila kaso la a y'a diɲɛ ko kɛ a ye san yiri ka kɛ a b'a ka masaya la mais farawuna bilama don wallahi ni farawuna tun t'o la ye ne ni e min bannen bɛ ka to i ka kanagɛlɛya kɔ e tun bɛ se continuer la kan mais ye farawuna ka histoire mais i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sika t'a la farawuna nana a ye nin kanagɛlɛya a ye nin kafa a ye nin ɲɔgɔnna le kɛ mais farawuna bilama don bi m'ale y'a ko ban karuna yɛrɛ ala ye o fana kofɔ kuranna kɔnɔ o y'a yɛrɛ ye yala nafolo b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo
Musa ya wajibi ko ala ye mindi mani kakanga seninya de ka ala ka hake bo ala ka di desebato ma karuna ko Musa ne ka jija ninka hakili le ya to nyeni so sesoro karuna bilamado karuna lani me dugukolo koro e yere ba don ka fuitena tole e yere maflesa e yi bemba o mafle ifa o fana fa neni e nanye calcul chaman ke kato yorola e beta soro lu chaman salade mo lu simi ko sigi i yɛrɛ fa i bɛnbacɛ est ce que kabini ale sala y'a kɔsigi an yɛrɛ y'o to yen ne ni e tuma dɔ fasaya ye ne ni e sɔrɔ walama basaya ye ne ni e sɔrɔ minnu sala est ce que olu yɛrɛ dola kelen y'o kɔsigi o m'o kɔsigi donc ne ni e ka kan k'a lɔn k'a fɔ k'a bɛ to ala tale ma sika foyi t'a la a bɛ to ala tale ma artiste invité law aw y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ to ala tale ma maaw ye nin kɛ aw ɲɛ o maaw tɛmɛna olu ye sanu ni mamulu ta k'a la ɲɔgɔn kan k'a di o b'o ka artiste minnu wele ko ye na ka na ambiancew kɛ balimacɛ ele bɛ na nin ko ni ala sɔ baara kɛ maaw tɛmɛna min ye e ɲɛ minnu ka sɔnni n'o ka dili ka gulin o fasaw bɛ la dɔnkilidalaw bolo o ko bɛ fɔ waati bɛɛ mais olu ka ko labanna di olu fana seginna olu lani bɛ dugukolo kɔrɔ a labanna mun ma a labanna Alahu Taala tale ma o le yɛrɛ makabani mɛ n'a bɛɛ ye n'a bɛ f'i ɲɛna i tolo ka gɛlɛn n'a bɛ f'i ɲɛna i tɛ fɛ k'i bolo bɔ a kan n'a bɛ f'i ɲɛna a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko e ye immortel le ko e tɛ sa ko saya yɛrɛ t'e donni na k'a sɔrɔ e bɛ kan ka baara min kɛ mɔgɔw kɔnna e ɲɛ a baara la olu ka ala sɔsɔ ni olu ka kafiriya fanga tun ka bon ni e tɛ e yɛrɛ ta tɛ foyi ye sa parce que e yɛrɛ mɛnna si la ɲaɲa ni e ni ne ni e ye ɲɔgɔn ma filɛ kira ko sɔlɔ sallam ko amaru ummati ko ne Muhamadu mantonw yɛrɛ si n'i y'a ma filɛ 60-70 a cayaninba le b'o ye min yɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan o ka dɔgɔ ne ni e yɛrɛ si man jan donc ne ni e tɛna na ala sɔsɔ kɛ dugukolo kɔ kan maaw tɛmɛna anw ɲɛ minnu y'a ɲɔgɔnna biirika kɛ a se tun b'o ye a fanga tun b'o la mais olu k'a kɛ olu labanna dugukolo kɔrɔ o kosɔn Alahu Taala bɛ kisa ko fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko an tɛ taasi ka bɛn fɔlɔmɔgɔw la wa dugukolo yɛlɛmana minnu ye fɔlɔ kalama ye minnu halaki mankan ye minnu halaki minnu tola ala sɔsɔ la Alahu Taala y'olu yɛlɛma k'o kɛ gbɔnw ni gboruw ni bubudenninw n'a ɲɔgɔnnaw ye ninnu caman labanna yɔrɔ jumɛn olu bɛɛ bɛ kaburu le kɔnɔ n balimacɛ ni balimamuso n balimamuso n bɛ ɲɛsin e yɛrɛ ma ka d'a kan e bɛ kuma ɲaɲa cɛ bɛɛ tɛ kelen a dɔw bɛ yen i b'i kali k'a fɔ ko jisuma furakisɛ le bɛ di olu ma su ni tile n'o bɛ bɔ ka taa o muso bɛ ko kɛ a bɛnnen olu ma n balimamuso ne yɛrɛ bɛ ɲɛsin e ma tuma dɔ cɛ min dil'i ma n'i y'i yɛrɛ to nin cɛ kɔ a dɔn k'a fɔ k'i bɛ kan k'i ka jahanama kɔlɔnja i bɛ kan ka dɔ le sogi a la waati bɛɛ mun na parce que a tɛ n'i balila ala sɔsɔ ko ma a tɛ n'i cɛ janyana ka bɔ ala kota baara ma a ye liberté d'i ma i ka d'a ye nin diyaɲɛ wara kojugu kosɔn ale yɛrɛ la a tɛ se foyi fɔ la a ye ko bɛɛ t'i bolo n balimamuso i k'ale bɛ min kan wa a dɔn k'a fɔ nin cɛ t'i ka hɛrɛ fɛ a dɔn k'a fɔ nin cɛ t'i ka hɛrɛ fɛ fo gbalo cɛ min b'a f'i ye k'i ye pilɔti kurunin don ka bɔ kɛnɛma n balimamuso k'o le ka di ale ye ele yɛrɛ tɛ sigi k'i yɛrɛ mafilɛ ala ye karama min di muso ma ala ye bonya min kalifa e la e ka kan k'a lɔn k'a fɔ nin cɛ ne furu cɛ le mais nin cɛ tɛ ne bilala bonda foyi la fo jahanama so a bɛ kan k'olu le dala ka ne ye tuma dɔ o le fana sawa bɛ ne la ko non ni silamɛya ko ni cɛ ko k'i ye baara kɛ k'i y'a bɛɛ kɛ he yɛrɛla nɛgɛlaw ka ca bi an ka société la n balimamuso ni cɛ ko k'i ye baara kɛ k'i y'a bɛɛ kɛ n'a ko k'i ye taa i bolo don tasuma i ni Alahu Taala cɛ b'i bolo don ta la parce que e yɛrɛ b'a dɔn k'o t'i arranger donc i cɛ b'i bilala ala sɔn min na cɔ k'i bolo don tasuma na o baara ka fisa e ma ka tɛmɛ i cɛ kumakan labato ala sɔn baara kan n balimamuso waati sela ten segi ka na Alahu Taala ma segi ka na Alahu Taala ma wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun duniya mafilɛ bi n'i ye Amérique mafilɛ musow ye diina ta sɛbɛkɔrɔ tali la n'i ye Europe mafilɛ musow ye diina ta sɛbɛkɔrɔ tali la e ni Alahu Taala cɛ e ka setana sɛrɛ ni a bɛ mun dil'i ma valeur yɛrɛ t'i la société la bonya foyi t'i kan société la mɔgɔ kɛlen bɛ ka ɲigi i la société la y'i yɛrɛ majigi adamadenw ye e n balimamuso e tɛ taa si ka miiri ele musotɔ ele ka dɔnkɛ photow le bɛ partager Facebook kan i fana siginin bɛ ka sawa o baara la e n balimamuso i tɔɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn danna hijila taa le la bi i tɔɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn danna baara ɲuman kɛ le la bi i tɔɲɔgɔn kɛlen bɛ ka sutara ta ka Alahu Taala dali a ye yafa o ma hali bi ele ko k'i tɛ sɛgɛn
mbalma muso neni eba don Facebook kan watini na ayere masancha manke folo iye muso do ya tume kan ga don ga tola dona kasa eni Allah taala che ni etola ni baraka sikatala ebika donc video partager chogomi tumado ika karfa be semnani la kitoni donc ne kam billahi taala be partager wallahi billahi taala na koni filmer la ika sere la modo be na partager sika fo itala atini sutara la de ale ketwa partager la le ko awni ni tola nyon fe atena fa tume de koni muso tume dongero la asala ka to dongero sutara be ke yoromi nale mabwa video la ale ketwa folale koni muso tola dona kasa ala eni olule be nyonko ino olule tuma barakelema maintenant video be partager bele ketwa partager la muna parce que idiena eni Allah taala che bola ifani bafe kana ikachela sigila ebe si yera tola adamade shetano bolo chogodi obena kana ito sebe o ka ton groupe ni fembela ko fana adere ni mala ido kalo ni groupe sigini me ala soso de kan ha muso do be olu yera fana me ko kono diminde no ka wajibili kame ha ne yera malo mena nyere boni groupe la chogomi subhanallah ele malo bi yera bo jahannama kono chogomi ye fa karam ko tale ti itaka fo ko mbalma muso ni tawka groupe la ko aw ya to bola est-ce que ni yera sela nyini ngalima ibi ka téléphone numéro leta tamakiya yera tala ko wole alala alhamdulillah aw ni netume groupe kele mais ne ko ni ka le groupe ko lalo inshallah na so nga wara minu be na obe se nga warla segima nyembolo ke alala parce que men kale alala ite se tola ni groupe sugu la nyasima kamiri hijima ayara teji kono muna eba fola leche au mabanka mama ya dona au mabanka simba dona folo ko kata maka parce que ni groupe te foi jigi kono fo ala ça dit ala pe soso nyami mabila na taolela tu peux pas être dans ce genre de groupe ko ki haklito alala tese ayara tese benanya sima. Je te donne un exemple. Aujourd'hui les mamans aujourd'hui qui se rendent à la Mecque ni ka vérifier bi ibeto sur WhatsApp ou comme groupe là ni ka vérifier bi ibeto sur Facebook kan wati bobe wajibili la mena ni ka vérifier bi ibeta sur oyerebe YouTube le kan wati be ka alako la men ni alako la men ne kala sababu ye alanya saranya nana odusukuna o ya ye ka foja dunia ni te foye ilo nyembolo bokko be la kan kan na folo blanyere kan kata Allah taala ka so segere ka Allah taala dali aye ya fanjulu muma mais wallahi meni fombal mamso yere be nek makan chwantiya tu peux pas être dans ce genre de groupe qui bena miri alama muna parce que eba voilà le che ni na ye ni groupe su ye ka to e kata yiji la kana est-ce que ne bena se kan baraka ko muna parce que shetana rele bena ni miri asu blaila kasoro sana absolument rien à voir même fille a groupe be kangachi angala nyini ye minye ni groupe bela kafoni ka abebo e ka be détruit ka démoli aye fotron ko no ko groupe ni netuyeni ni ka yele manaka ka islama groupe yi alhamdulillah ambe dusube suma atoni mi me ni ala sona ame fereke ambam so munu bala ka onu hakilu yera nyona o yeso yera mabola e chatena fola ye bola de chedo kayana o muso me muso do tulo ka bale men balma muso sigi yera mafle ka donc ka foko alala ko ala taala yidan ayi bonya ayi karama al ni muso ko ni isala ishube ko watimi muso min kakan ki shuko wallahi sutara le bella ifarika ali isani ala taala yibonya donc ambal muso ame ala taala dali kanim famille ko madi ambe malamu kala donc nunu ke to fola lam nakum min al musallina aw makasalla uchema walam nakun nut'imu al miskin aw fana makka miskina wala domina uchema wa kunna nakhudu ma al khaudin wa kunna nukadhibu bi yawm ad-din أنتم كياملون ما كمنا كأجلوين أنتم لولا حتى أتانا اليقين فسيانا نكنا أنتم لا كرمو لا ما كان لا بوشيلا نو يراي واجب لي دامنا أمسين نانيو كفيديو يدور أمسين كانيونين كابوي سبحان الله والله أمبال ما مسودو يه أنولي لوندو كو أتي نلا منا كو مم مثالية تانيرما نيرما لون Quand la mena ngoka be muma konga wajibili do la konya foko ajagalan ayeni na meko sabe c'était vers 2017 là si ma mémoire est bonne ne malé long ko ne a wajibili la kongo ko ajagalan
malon ale be somina mo kenime ka okuma leta akumana aye vocali minu lana nye abela men klala fana ngandu susma nya jabi mumbal mamso est-ce que ajagala ne wala ma ete ajagala yala netume wajibili kala ne ere me don kuma te malo be jamana mina mi togolo mi yefolo ele ko kibe ne la mena okay ni eko kibe enne la mena donc ajagala ya kuma ebe se ne kala la chodi ka be oma ni erete ajagala non kuma na suru nya boloma asorola ayera kuma kana ya ko amake wala na mama ya kerola kanya ira sutrala likata mamso tumara kuma kami fola isomala eko ki bola maka ebe ta munyini shetana baraka yoro ebe sambiluru ni sambi worola donc ja adamade wajibili ni sela adamade no soma abe digola me ja o yere le fane wajibili na fay ni sekala isoma ele le kanga si ne mi rabe kuma na ni me wajibili ka me yera sonyala ni sekala isoma ikakanga sikile ka fo kuma kami meni ni nyasini menelema ne kakanga dante ne kakanga hakli sorote ne tala yoro mi nunu matai mene bola alkaba sinimamba ye yoro ne fana mena nyere ye nunu chema wa mango amena duwa ukai ala ma hakli nyuma dila ama donc muso yela ko galana ko sebe ajagalaya ale sinaka ajagalaya takaka yere parce que muna ale ko ka tala maka ale fana ma yere la nunu fogo chugu chema non ajagala ne wala ma ajagalante ajagala yere la to yere le boy ko ajagala ma alhamdulillah lona ama jabi juguda ma anka essayer kana hakile ra nyona muna parce que ale nyane ka foni wajibili peke ale diane kani kanga ka foale itene ka internet sarala téléphone mi menne bolema songo yere lo yere malo marki sugu mine menga wajibili minke ne makobe Allah taala ka satisfaction la na dialiye ni yi sonya la yen bloquer yen supprimer alhamdulillah ma yere chama me attendika koko ajouter olu yere ma ajouter nya soro kumate koko no ko mirila mendabla no amedu wule keslama wiye ni i son fola komina wajibi la mere odeo mi me fola cho ne son ete ilo nyingi jaka changer donc Allah taala ko hatta atana al yaqin nunu tolani ala sosawlela fo sayana nakana ota Allah taala anya kuma kana me fo sayana nakana anta ha mi yere ka gbalna be kiamalo la suruna doli min keto kera bena la suruna doli ke ka Allah taala dali jondo ye ko alay ya fauma Allah taala ko la suruna doli ke la foi ka la suruna doli tena nafal la seloma mo si ka dali ala tena diena mo si ka dali no fe ka nuna do arjino kono muna o yeseli ye ka to muna o masonka Allah taala ka semin ko ye desebato ni misikena la domino yibauma muna o tola dunya dia ni dunya tolon ko ano ka sere don à 15 ans à 20 ans à 30 ans à au cas depuis farafina nous tozu le la au ka groupe la nini mala yere la ko super o yere be to baba o le la o yere la ni ala sona groupe mi bolo ni kenime ka fama ko 20 ans wala ma ko 16 ans wala ma ko 30 ans ni ala sona e bena ta ke 15 ans ye ala taala ka keneka sika fo itala ni 15 ans lobila ele barase sambina ni sambilo rula kenime ka fire ma ko 15 ans e bi yere gal e bi yere nege chodi e bara kono nya loru ni kono nya woro ke e kenime ka fire mal bi ko 15 ans on ye 20 ans on ye hollandais ou on ye muso groupe nous to kacha to ba ma de ka doye on ye hoye le on ye nine toba obisigile ka toba utaka la werela toba min lani me awla cho kiamalo nini to wele la tron groupe la de be ka yerelo aw ka groupe min to wele cho akala ayerela ala be na wele ni groupe lema et toi tu es dans les cinquantaines et rabe nyini ka si kaburda la ali sine ken me ki reke ko 13 ans eni obe ko min sani dugumbal mamso ka familial ko madi ambela ka fon ma ala mo kala ni ko wele la ika groupe hesikata la de burla ka dogode komi awle tume awere mato awle tume awere ke ko anyonte les super femmes les femmes stars les femmes tantanta ni ala sona ni bi kastaria revendiquer kiamalo e bi ni kastaria revendiquer yorola parce que le kadi awye adobe
olu yɛrɛ bɛ min kɛ bi silamɛw setanala ma setana ma bɔla an na ninnu bɛ dépense min kɛ k'a sɔrɔ silamɛw bɛ misiriko la fan bɛɛ fɛ Europe yan silamɛw bɛ misiriko la Amérique silamɛw bɛ misiriko la Europe bɛ misiriko la farafinna n balimamuso a y'an dɛmɛ tɔgɔw la parce que tɔgɔ ninnu de ka d'o ye nin tɔgɔ bɛ fɔ le pour que groupe laden kelen-kelenya bɛɛ y'a mɛn a farimanba dɔ b'a fɔ yɛrɛ ma ko a farimanba ni ala sɔnna ala ka fariman dɔ bɛ Alahu Taala bolo n'o ni comme e k'i yɛrɛ ma ko a farimanba yɛrɛ bɛ Alahu Taala fɛ ala k'i ma inna batisha rabbika la shadid ala ko k'ale ala ka minɛli o le ka farin e k'i yɛrɛ ma ko a farimanba ni ala sɔnna ala b'i ma kɔnɔ n'a ye ni e ka farimanba le fanga ka bon walama ni Alahu Taala ta le ka bon wala tɔgɔ kuntan bɛɛ b'o la n'o ka ɲagaɲa waati sela i b'o ka carte partager ni fan bɛɛ fɛ réseaux sociaux kan ele fana e min kɛlen bɛ ka lamɛnni kɛ e ko k'i tɛ jɛgɛ ko la i bɛ taa mun ɲini jɛgɛ jida la ah non ne tɛ se la o ka groupe ne tɛ se la ye mais ele tɛ se la mun na i b'o ka fɛn partager mun na i bɛ fanga di u ka ala sɔsɔ ma i ka page ma filɛ i y'i ka fɛn bɛɛ ma filɛ a partageli kelen-kelenna bɛɛ e bɛna maa minnu lanata taali la ye kiyamalo a bɛ komi i tun b'a kɛnɛ kan silamɛw an ye silamɛya kɛ ni seniya ye an ye silamɛya kɛ ni an y'a kɛ an ni Alahu Taala cɛmala la parce que ninnu ye kow de ye nafa foyi t'a la i fana kana complexe a mɔgɔ ɲɛkɔrɔ setanamɔgɔ minnu b'a sila kan tiɲɛ yɛrɛ ka o la n balimamuso ye ni kɛ groupe de bɛ ko yeye ninnu bɛɛ ye groupe kuntanw de ye ko yeye a farafinna an tun b'a groupe caman tɔgɔ mɛn ko groupe dɔw tɔgɔ mɛn ko a groupe tun ka ca o an tun b'o bɛɛ tɔgɔ mɛn depuis farafinna comme o sera tubabula yan o y'a ye k'a fɔ tubabula fana comme o fanga ka bon ka tɛmɛ Afiriki kan o ka tubabula tɔgɔw ta ka jugusɔnja n balimamuso ye ni cɛ k'a dɔw bɛ yen ko jugusɔnja jɔn de y'aw jugu ye aw ni maa min m'ale setana baara la o de y'aw jugu ye maa min bɛ misiri la olu b'o ya wajibili kɛyɔrɔ olu mako yɛrɛ tɛ aw la jugusɔnja ye mun ye aw ni maa min m'ale setana groupe kelen na cɔ aw ni minnu bɛ concurrence kɛ la cɔ aw ni minnu bɛ concurrence kɛ la ale sanga wuli dɔ cɛ ale setana baara la cɔ jugusɔn pɛrɛ aw n'olu le parce que o le ele bɛna jugu jumɛn sɔn pɛrɛ muso b'a ka misiri la a b'a ka kuranna kalan na a b'a ka wajibili lamɛn na e ni o bɛ ɲɔgɔn ye silala ɲɛ jumɛn ma e ni o tɛ ɲɔgɔn ye silala a mako t'i la kuma tɛ ko k'i juguya ale yɛrɛ bɛ tubabu le kɛla e ye ni jugusɔn pɛrɛ de ni ala sɔnna jugu dɔ b'i ma kɔnɔna jahanama kɔnɔ jugu dɔ b'i ma kɔnɔna ye komi e ko i silamɛɲɔgɔn le ye jugu ye dɔw b'i ma kɔnɔna jahanama kɔnɔ ye jugu t'olu ye dɛ ala yɛrɛ ye olu bila le ko y'i puni o ye tasuma bɛɛ la i kan ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla an bɛ taa n'an ka walagada ye o ka setana association dɔ bɛ yen o bɛ ɲɔgɔn wele le ko mɔgɔ si kana ko kana imam Jane lamɛn o yɛrɛ ka di anw ye n'alu yɛrɛ dɔw bɔla anw ka direct la o ka di anw ye parce que mɔgɔ caman de bɛ fɛ ka don ka lamɛnni kɛ olu tɛ temps sɔrɔ la o bɛ ɲɔgɔn wele le arrêtez d'écouter imam Jane arrêtez d'écouter parce que o ka secret min bɛ labɔ la o tɛ fɛ an y'o ka client ne bosi o la aw le ye hakilima ye si vous allez écouter la parole de Dieu walama aw bɛna aw yɛrɛ to ninnu kɔ wallahi kɔɲa bɛ aw de bolo tiɲɛ min ka gɛlɛn o ma tiɲɛ min tɛ fɛ o tolo y'a mɛn an bɛ nin tiɲɛ nɛgɛ kalama de ta k'a kɛ o tolo kɔnɔ a tiɲɛ nɛgɛ kalama a nɛgɛ kalama komi volcan ji an b'a kɛ o kuncɛ ma le n'o b'a mɛn o y'a mɛn n'o t'a mɛn o kana mɛn olu ka anw lamɛn alhamdulillah ala ta kɔ ala ka jɔnsɛnnimanw bɛ lamɛnni na olu ma lamɛnni kɛ ala ta kɔ ala ka jɔnsɛnnimanw bɛ lamɛnni na anw yɛrɛ mako to olu yɛrɛ ka lamɛnni na parce que olu bɛ ni an ye o tɛ ni an ye a bɛ komi n'i y'i bolo don baji la ka bɔ mais an bɛ min fɔ o ye aw ye sigi ka na aw yɛrɛ ma aw ye ala kumakan ta k'a lamɛn aw ka kunnadiya ni aw ka hɛrɛ b'o la min b'a fɔ la a b'o wajibi e min b'a lamɛn a bɛ aw fana wajibi an bɛ alaw taala dali k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ɲuman ala m'o kɛ la an bɛ taa ni an ka walagada ye wa kunna nukadhibu bi yawmi din an tun bɛ kiyamalo kuma min na k'a kɛ nkalon ye fo alaw taala ye saya nana ka na anw ta hatta fo nali kana anw ma atana al-yaqin saya nana ka na anw ta k'an to nin baara la fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ko lasuruna doli kɛla fosi ka lasuruna doli tɛna ninnu ma dɛmɛna ka nafa ɲa ninnu ma ka hinɛ ninnu la k'o b'o ka kɔnɔnafili la k'o bɔ jahanama kɔnɔ maa si ka dalili tɛna kɛla sababu ye kiyamalo ni ala bɛ hinɛ ninnu la fama lahum ani tazkirati mu'ridin mais mun de tun bɛ ninnu laban aw bɛ alamɔgɔw kɛlɛ k'aw tɛ wajibilikɛlaw kumakan ta
Ala ta'ala ko mume aw balila ala kuma kami mena kana aw wajibi mumatola mu'ridina aw bi kodola kaburi kabonyeba. Pourquoi la parole de Dieu vous fait mal? Et pourquoi vous fuyez la parole de Dieu? Muna aw tefeka ala kuma kana me ala le côté da Qur'an ayali fama lahum mune be nunu laba ani tazkiratu mu'ridin muna nunu tesel lameni kala kawandil kala ka kawandil la fo bo kodola le. Allah ta'ala ko ni aya ka anfa aya mi mena kalambolo sisen mbalma tani mbalma muso yeni lamenda emi mi manyo wole kana alama no bi sabote emi mi manyo wole kana noro mano koko no kanteson ala kuma kana me Allah ta'ala ko mumola obani me kawandilima obo burika bwanya ala le kote de ala koko nunu misalia be komi ke annahum humurum mustanfira ko nunu be komi falile falimi naka jaraye naka waraye abe sentiga minta abe buri minta ala ko nunu be burla kabo ala kuma kan lameni ma komi ni fali ka jaraye la hawla wala quwwata illa billah o koso ni nagaji kalama ama ke o kun sanfɛ o ka meshi sanfɛ fo ka taa se duguma kuma kamine na lamena mami durunya kadi mami abe burle ka boanye sika fo itala Allah ta'ala ko ke annahum niyo o burtoye hey abe to ka Facebook fla na wajibili ye don ayere tefe a français le wa a anglais le wa a chinois le wa na yere ye seli ma obe partager minu ke ka hakila jigu ke obe singa video do tate don seli ko do ka bo kisa do la kalula ale yere tanale fenfenye ala ko na ya ye do ba zappe ala ko o misal yabe ke annahum humurun mustanfira obe komi faluli falu des ânes minu be burila kabo munye kabo jaranye kabo waranye ala subhanallah ya salam ala bi wajibili la membe do male komi niye nege kalamata ka ke asonka atefe ka ala kuma kaname munkadale ale ya shiba ka musique la mena ole be ale remonter ole kadale ngodo ba foko luka remonta ne reggae koni reggae blala la doron abe sinka farfunu di oluma ni reggae blala la ni kaya kuna dona ka senna bouge ole kadi aleye ole bale dususma ni qur'ana kala mami mataye ele ni Allah ta'ala che etire mafle ja Allah ta'ala ye mado ko fo qur'ana kono ebe do bonda kono ko muhammadu adiyaliyewa yenunu wole kana ala koma yenunu wole ibo wole o abeka kane alama nunu tena limani ala ko subhanallah Allah ta'ala bana kodi kwale Allah ta'ala ka odusukun fermé ayo o katlo o tolo min kakan ka limania me ka son ala yo fermé o nyami kakan ka tuye ala yo be fermé o koni nyala kanime o tolo be meninkela o dusukun be ko tala me atese nafa fo nyano ma parce que ni beda tula balma muso neni e ya nyere mafle yala ala kuma kam me kan ga fo na be neni e laslan ka banka yelemanindo an kanyana mayala anya fo ngo alhamdulillah na te foyi ken neni ela ni abe foyoromi ama blaile ama ko yere tala atana slan tan dusubo neni e ka ganka sigi kan yere kum mafle kan yere kum konte ba subhanallah Allah ta'ala ko ke annahum nonu misalia nonu te se comparer la foyima o ka bori ka bo ala kuma kan lamenina ka ala kuma kan ye ka toy ala kuma kan te nafanya no ma ala ko koni yo ye o misalia be komi humurun o be komi fali bebe fali non ngante soma de ngame fali le ma fali na le ka jara ye tu kono e bebe wara lon wara te femi to ye tu kono fona te semina ni wara ye fem fenye koni sentige le be ta bori le be na ye minani wala ma bish ni jara ye bishi gbenyene bi kalika foko ko gorali mais Allah ta'ala ko nunu misalia be komi fali fali na ye jara ye abe buri jara nye nyami macho ko nunu fana kanime ka buri ni Allah ta'ala kuma kan lameni na o cogo de la slamaw a donc a foko wajibili lamen na mandi eye re tefe ka lamen itefe ki yire kawandi itefe ka tasi a donc a foko Allah ta'ala kame mamunuma maka kafiru munu tumbani me ka Muhammadu kuma kan ta kala kuma kan ta ele ni nunu be ka kan Allah ta'ala kuma kan subhanallah ala yere bena na kuma bora fatuguni min fana subhanallah min fana kakanka andu susma islamaw anyi Allah ta'ala kuma kan lame bineni e kakanka Allah tano an san temps passé an san loru temeni aname wati minabi yelamani meneni e ka kola de mona
an ye ala kumakan lamɛn an y'an yɛrɛ di a lamɛnni ma an tun bɛ nafolo don an ka unité la k'a bila la ka wajibilikanw lamɛn ja ni lamɛnni tun bɛ yɛlɛmani caman de donna anw ka ko la ka bɛn an ka lamɛnni ma subhanallah n'i ye ala diya ye Allahu taala b'i kanu n'i ye Allahu taala ka danw la tanga damina Allahu taala bɛ sutura birifani bila i kan Allahu taala ko كأنهم حمر مستنفرة ننوت مكومي فلودي فلي من مبورلا فرت من قصورة فلي من مبورلا وراني جراني سلانيا كدو كسو بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة ولما ننو يفعو ne Allahu taala ka Qur'an laji Muhammadu kanyami o yefele ne ala fana yo lu beta o toma ko fana ka Qur'an laji o kanwa ala wallahi ala nunu yɛrɛ mako b'o de la ta nunu caman bɛ bi nunu yɛrɛ dɔw bɛ bi o ye étude kuntani minnu kɛ kabini o bɛ farafinna j'ai la licence j'ai le master j'ai le doctorat j'ai tant je suis civilisé et affaire de Dieu là non on ne croit pas walama vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala il révèle un livre à votre nom, c'est-à-dire Allah te donne ton livre, ton propre livre, comme il a donné le Saint-Coran à Mohammed de prêcher à son peuple. Voilà mao. Nous kelengelena be bal yuridu kullu mri'in minhu. Nous bambaraw. Nous tieninkelao. Minu tefeka ala ko lameo. Nous yefe an yuta suhfan. Ko dili ye ken nous kelengelena belema gafela gafe mi nyona dila Muhammadu mawa. Ah Allah Ta'ala kan nous non. Wallahi. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Allah Ta'ala ko nunu be miriya minu lani ni shito nyae nunu cho jogo min dogoni mo la na malon Allah Ta'ala ko la yakhafuna al-akhirah. Ni nunu mafle wallahi kiyama ko to nunu jatigela. Kiyama kuma mi me folani ate fosi kela nunu la. Ayrato maslana subhanallah ala ko min dogoni mo ka kola. E Qur'an la men baliani yereto kaburi kabo wajibi kuma kan la men no yereto min dogoni mala cho wala ma o era ye fele ko o be ka livre ye doma jensen kana doma fanante Allah Ta'ala ko kan o be che ka janyona nunu yere le teslana nunu yere le laninte kiyama lona Allah Ta'ala ko kalla innahu tadhkira wajibili Qur'an ni mekan kala awyeni kawandili le de wajibili kambale de ala le be kuma ni awyete faman sha'a dhakara abe mogo le dia mogo mi medien ka lameni ke ka ayere wajibi ka ayere nafani Allah Ta'ala kuma ke no te bisante tala mogo kamo Qur'an mi me kala nani ame wajibili minu lamena mogo te an bashila mogo te an forcer la ala ko Qur'an mi ni wajibili kani de mais na diala mogo mi ye choale ala te mogo faut forcer elle mi me fait tu prends ton téléphone tu écoutes la parole de Dieu tu te déplaces pour aller dans les lieux de prêche. Allah Ta'ala ko faman sha'a na diala momiye dhakara o le bese ayer wajibila kuma mi me fo ka yere blas la nyumaka he mabalete de ala te obligation la lika na dialiye ya la me na dialiye atakala bara Allah Ta'ala ko faman sha'a dhakara wama yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira jana yini aya korfo ameta ni Allah Ta'ala kuma kan belebele doye aka al-Qur'an kono slamaw selibalu amena ni aya ke anga wajibili labay Allah Ta'ala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un kiamalon neni ambelo ni me selibalu lo ni me minu tunta kela minu yi makobo ala mufassirina ko yawma yukshafu an saqin ko gbelen keto lumi adamado mislan ka mo hakili bo yerema mufassirina do ye ni korogbero fo ala ka hadisata ka fasari ko lomi yawma yukshafu an saqin lomi Allah Ta'ala bena korotali ke kabo aba senyira abena voile bo asena quand on parle de Dieu
Allahu Ta'ala se e kana amiri komi ele yere sen wala ma ne sen de anyo boy an ka miriala ala ni danfen foyi te kelenye bonyon yala nyabema laysa kamithli shay ala ni danfen foyi te kelen mufassirina do ko ala bena asen yera lomi aka jonguna abe banfana ka fo beye ko awiye sujudu be minu tun kani me ka seli ala ye seli ke chogo nyumana olu bebi yera majigi ka sujudu be Allahu Ta'ala ye mais minu tun te sella no ko be sujudu be fala yastati'un utese iba fo kiyen nege bien le do okola olu tena sela birina yere ka ruku ke kuma te ko ka sujudu ke muna parce que sujudu min beto Allahu Ta'ala nyakoro Allahu Ta'ala ke to voile bola a 5 ans lomi sella berebero le bena sujudu be sella uye jonye minu ya donc a foko silamaya yere le seli minu mason ki yere farifaga seli la kuma minu folo ye ko seli te silamaya Allahu Ta'ala ko wa yud'auna ila sujud nunu wele to kata sujudu benema nunu be alaman kelo chema ambebe sinka sujudu be Allahu Ta'ala minu tinte sella silama minu yibama minu no muso tumekele selko la wati be na ko ka be biri a tesenya sima bien ba fo ki e fleshi le do a kadam na ton na fa sena duma a tese biri na nya sima muna parce que ale ye seliko ni ke ko fe koye muna ale mada sujudu be ko mina amemin kala Allahu Ta'ala ale ye ninke ko la flini islamo seli ko be neni aw kanyana mayala seli aben na fa bala se sellama kiyamalo alada ika bara folo min fleto folo sanwa yirika an loni me an senka sanwa biloru telebe an kuna nimbe ko fe kira le bena la surna dolika ko ala ika jon segela lolila ala kititiga damna kiti bena tige nyiningali folo mi mena ke folo dossier folo mi medalo le seli balmamso emin ta ke la kanya fajiri yere keni me ka labla emin bolo do yere fana mo luki ani mede seli fana be ke kanya lanzara be ke kanya fitri be ke kanya safo be ke kanya maka fajiri ale yere ba don kata sella lerla fajiri ale be snole na fala ka snola wati mina ta abe soro ka wulika Allahu Ta'ala ka selike ale saguna wati cho ka soro seli fana ba donina lanzara o be kela wati la fitiri yere fana nyina tekelo ko safo fana o be kela kanya me fajiri balmache ala kara fana me ejabi ikabara wala kira ko sallallahu alaihi wasallam munafiku ye jonye mantona asabeninte ma foi tenga ko munafiku dusukun fana ka bara ala lebe jon jujala s'il est hypocrite ou pas ala kele ne bado mais kira ko to masere dobe si dobe ni ka sinye mo la ibe sa fola ko to masere si e munafiku ya sinye o ye to masere dumay ko ni ka fajiri seli ye gbele ya la mo ma sikata la munafiku ya to masere le ya salam seli fana o kainga bo kala ka wati sikato la lazara era do non basito la o larite temenaka fitiri era do ala era le beseli wolo abe miseli la wati ve safo era non abo kelo era ka ban fana ka nafla be faraka shafulutiri be beseli la bolo mais fajiri seli o be kama bi kalika fo kiyo kurule takasigi aka na muso ya la kunu ana muso be kele ko mena wuli sa do mena wuli fajiri larte temenao ala yɛrɛ le fɛ a tɛ tɛmɛna parce que sunɔgɔ min bɛ kɛla ale bolo sunɔgɔ ye bila ka na ala ta kɛ o ka gbɛlɛ ale ma donc a dɔn k'a fɔ ni fajiri seli gbɛlɛyala e ma n'a gbɛlɛyala ne ma sika t'a la n'an m'an yɛrɛkun kɔntɛ bɔ an kana résultat foyi fɔ dɛ an y'a fɔ an yɛrɛkun ma ko ala la ko munafikuya tɔgɔmasere min kofɔla ala kɛra bolo cɔ anw bɛ sɔrɔ o bonda kɔnɔ jani ye la o i ka baarakɛ waati tubabula yan e min ne b'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ taa retard la ɲasi ma baarakɛyɔrɔ téléphone bɛ réglé muna parce que dunia natale nafolo be soro la mais mi e fajiri seli ye téléphone te réglé câble la nya sima aba yere la nyina ate fe non parce que ali muso yere keto ata mi réglé la o yere mandaye ni aka alarme sonné la na ya bolo jan aka alarme ko ka tige abanne boy balma che e ki anne de e ki anne ko sabe
mais Allah Ta'ala bi don katme iyereka o koson Allah Ta'ala koko ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun abi aw kono le ka fo be kwa yere ma kwa islamaye be kwa yere ma kai mu'miniye be kwa yere ma kwa islaye Allah Ta'ala koko mini mafle ki tu ka suno la fajiri seli wati ne alabi lajarabi suno min ni kenime ka ke ki mafle ni be se kununa limanya me fola inne ka ni tuan kakala ala do ka fajiri seleriye o kunu wati le o yere bo le fo bamanan ko be ka kunu wati le ka so manda c'est-à-dire ikunna wati mina ka so manda le bo wati no ame Allah Ta'ala dalika nim famya ko mandi ambe malamu kala am fawni ambaw wallahi alakara sallallahu alayhi wa sallam seli kala bolo fembaye amatolon seli la lomi alakara lanime akasaya lafenka akasaya dlanka safo selwati sela slamaw joni me misir la kama kono ninke bana jugu yala afar kala yala Allah Ta'ala yenno ya doninke ablala yilila ako amusoma ko slamauma na followa selima ke followa amuso ko ama ko slamau doni be sahaba joni be misir la ki makon dimi fanga tungabo me seli te tulunga fenye ala kara ko ka jipe ke femina ka seljita o jike fena kera sallallahu alaihi wasallam Fari kalama toroya baka, il était même affaibli. Aklala kabena, kabeta selioro. Ala kera mase, ala kera bola a haklikan subhanallah. Kira. Ça n'allait pas. Muso ya donc a foko kera be yoro mitan sallallahu alayhi wa sallam atayere bolote ya salam. Allah Ta'ala no ya doninke ablala yirila ko ayema nyingalike seliko bedi ala kera be makono na misir la kala selike no ayere ka lon ka fatese subhanallah il peut pas ako aw ya fo Bilal ye aw ya fo Abubakar ye ko e mo wala seli kera le deseni me bikado aka misiri kono Aisha ka soni misiri rido doron de boni nyonche abe ko mi chambre salon rido be chogomi kabo Aisha ka sokono ni ka rido boy dorobe misiri kera be ni bonkono atesela bola toroya ni dimi ni bana toroya ni makan kaddo aka misiri yero kono ya salam distance yeratunde ko ya fo Abubakar ni ko ila selike kera sallallahu alaihi wasallam mi tulun selila olong aleka ka selika tume yoromi olong on ka chidem belebele sallallahu alaihi wasallam fangatunte alla olong ka do misir la ka be bana yere toroyama subhanallah c'est une réalité mais lomi aka karfa be mnala aka lalili kalaba ke la munye ni manyini ngala ko kira lanin tola ka sayal la finkan ayi wajibili kan mawne fo kuma mawne fola ka nyasi amantoma abamin kala amuso ka sarangana ni diloma muso ni mena abo tafwai ni fana mena abo tafwai mais min ka kan ka fo manto be as-salah seli abeni fola ni dimine farla bana fanga kabo mais ate fait un menton yeni gatulunga feni ate fait un menton yeni nafli as-salah wa ma malakat aymanukum anifana muso minu tume jonya la awbolo aw yaw jija baraka de minu be awbolo sokono aw ye faro toro la da aw ye gashi la tanga nina tunye kira ka sarangana ni labay mais na tala soro ka fo ko furu kono muso le desela chela selila akamana bana aye famu wole na ye cheyere bawle ebe bamso kame ko kondemso inyalo ila furu la yideo mafle amfana ka muso koroba dobe olu chama me akuma be chaya ele demba ni meselima iburamuso yi wole ko fiye buramuso ni kuma yere malo yakabo mara kanya idenchema kuma na nyambe makwa eseli
aban be selika kuma ante nyanyini ni ma tuya ne be sa fola ibrahim so nyene ni ala sona mena kuma nay ifana ambe kuma nay ka banga do duwa o kuma yera foli chakai mais e ma ko te ko foila e dem so fana sigi no furo la a chay seliye ka toy balmam so amena lalili min dima nen lalili ya la me ye ban fana ka la se muso ma minu che bana selika kuma réponse mine c'est très très fort tu as le karamol que ta flinyene duwa ka toujours alhamdulillah ni ka muso ye kuma ni labola ka ta se che bamso ma tumodo ya se ko le ka karamoche ni ka ye muso te se la foi ke la ko akanyana che male wati yirika wati jankole ala di chami yo bono te se la balma muso la lili ko fe ye duwa uke e kana sigida na ma dabla ye che rebe maluya mamunuma akaso molewa ebe so ludo chilama wala makaramo laka o yukuma nay ni yela mani make ebe munke e yera kakanka ika mau ika furu sereya dila minuma parce que muso te se furu la fo akakotigi e jija yukuma fo oluye olu fana yukuma ni cheka mauye o yukuma no dencheye muna parce que olu mo demso furu kafirima wole demuso dila slamaya dili le koso mais ni aw dencha ye selini ye ka toy ki ba kelima ka sisi bisi damna muso mi me bongolo wiya le la chogodi ni bana selima adobe wallahi subhanallah ni mauna na fe réunion la lomi muso ka lon ka te selime réunion me kela fe lomi abe seli mo nyakoro ala rete selo fe mbam muso wallahi billahi tallahi billameni ala nyasranya lameni ni ala taala ye kesuni bla igarjigela ye lalilike atebena ye duwuke ye mauchama seria labola ateka nga changer ado yere tabe jugu yala le enyana ka fo ki ye den keme min sorona ye koni ye furusa ki ko gbele yabe na kikanwa limania le tila furusa islamaya ta encourager de mais ebeni kafiri le ye furu kono yo le foli ka gbele e mo mi eseli e ka to e ka ta kela ko e différence mambo ni Jean ni Paul ni en memenu jate ko te sella e lutigi min kakan ka fa ka demaya nya kwa ye seli o ko le ko ne ta kela ko arabu ka barale ele France ni mo la ki yere la moso ni nyeni furusa den chama membolo donc ele yere ta ko la ala ko la e kanime ka ko mafle intérêt la parce que muso chama me bi o lubo ka intérêt le mafle furu la ala ko fa luto defana ils préfèrent défendre leur propre cas que de défendre ceux de Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ka fo ilonye Allah ta'ala ka principe défendre bu ko kokan nto labla dan fem fo yewtede Musa bekala Musa la kamoy he ele ki ka furusa nina ko son muso do be lu chaw be dolo min kanawka ebe muso jahili do fana ye olu fana mena kanani waswasu le do muso kuna do be lu chabe ni mbele kala seli ko abra ye ka to mo o kenme ko boloko la furula ikana jama miriyata ki ka miriyata ka bo Allah ta'ala kuma kan yoro anaka ciden belebele mun ko son ala kera ya nyini ademso Zainabu chefe Abul As ademso Zainabu do min kala slamayala kadaka ademso furula ni chema ka soro slamayama di ala karama slamaya di min kala ala karama sallallahu alaihi wasallam mawbe kuma sela ka do slamayala mawbe kuma sela ka do ademso dula slamayala mais demso che ale masonga do slamayala ala kara kwama isabari yendemso la segima subhanallah jonyo ke ala kara sallallahu alaihi wasallam muna ne demso Zainabu tese tolani cheye chemin tesella eni iya ki chidem belebele yake wonani ebe misalia tawdema kuma ole keto vraiment abe pencho Allahu akbar kamere koro min temena sambina ninka mami temena sambiloruka no kokate selila wallahi yelemani mansale Allah ta'ala me o ka yelemani mena bobe koto mali mami ye sambina ninka dolomina mami ye sambiduru soro alisina be dolomina karamoche no koka dolomin dable kana la jonada parce que na ye opportunité de soro do ni dolodro bi ma tebela donc kraye a fo ademso cheye koka ademso la mais cha alhamdulillah la yuru min tume ani ala kerache parce que ale tuminanali
badru kele kofe ayra nana kana slamo kele yoro alem nana le badru kele kofe amina min kela kira yaye aburanche nana ndem so do be maka muranche nana keneka donc komi buranche ma plala kira ya foye ijija yendem so la semma afana semi kala maka kuma rasulnya boloma ay kira dem so Zainab lasigi ifa ko konyi lasigi parce que neni était dina kele Zainab sawala a cheka daye mais dianya obe blale ala le beta donc faut ko le long Zainab chatunga daye re wallahi a chatunga daye re le comme ita ka diye nyami mais Zainab kaganka ala taala ka principe le défend a segina kana kuma la surnya boloma ni chen islamau si Zainab a chemna minkela a histoire anya fo aye aka kono le blaka alana a libéré là le la quoi aye abamso ge kono mindama Khadija ala kara muso folo e kono minda de musoma no ole nana kana a che libéré donc ko fait nin che kele gora kela nin che nana amna no la akoko ka to folo atena do islamala nin chola ana muso ere nyonye me foi tese de lo ni nyonye pati islamate kira ya wajibi ite islamaya taala ama kuma foi jalimanya nana dusukuna asigna kana maka kana fa maka kawe mna na obolo oyembla nintun do la islamaya la oyorola akana ko kono ka fo ko ka maslanya le ko son do la islamaya la no mesegi kana awma aw ni netume kafiriya mina ne damblanka kafiriya la ne ko ni limanya la da abana o le lasa annana ala karama sallallahu sallama ala kara koko abul asika sallama di ala nye kira bana fana ka ademso manyininga Zainab manyininga yalo i chadu la sallama ala eski ba fetuguni wa islamo a cheka dai akukum fana ka duwa ole tuyeni ayedu sallama ala ay kesella uchema donc kuma la sunya boloma Zainab na che alhamdulillah o dila nyoma tuguni kuraye ala kera bulu sallallahu alaihi wasallam donc ayira awla aw be tamakiya min nabi aw ni chaw be bona o bani be selu ko ma o be dulo mina kado awka kuma be nyasina awdema aw kanimo ko sutra ni baraka era kanga malu yere ma ifani baydi slamaw le yasere ya furusi la misri konoli ibe dila mo mi may dila maslama ya le ko son e o yiban dina ni naka ka slama ya juguye e faransi ni mo kan ite fe ki dablala wallahi fo muso do be silani jama be na fay pour ne pas que moya e ka foka tete sella jani yere blanin kono na fil belebele la alami ni chendima chaka shala taala bolo chenyuma be almamum be obesla ala taala nye ni mani soro doro amidi almami nyana mabadoma o kacha ala mambe na sababa ma ambal mamuso ameni fiye tamakia badabla ichawole yedu ukai yemochi ama ikana makuni ngane muso do erebe ale do la slama ala chenye anana la kira soro ya rasulullah maka daile fe kira tunye mo minu ko fo kwal no nana kana inoro alkabala ko tetoy a chat mo lule chema me maka daile fe muso ere nana kana do slama ala amuso ko ala kira nye fe ye ya fan chema ye hinala ikalla yurumin taye kira nye fe ye ya fama ye to masere do fanandia metan cheko atala jamana mina metan nyiningana kira ya fala kwa fi chenye no ko ya fala ma muso do la slamala ala kira kalon ko muso ni ka slamala doli abesa cha samana kana muso tala cheko cha tala jamana jamina tala cheko ana che nyoye ako ko ne ko ni slamala de mfana yi ko ko fa muhammadu yi wa ya faima cheko kile slamala ko slamala donc chena muso be kosegi na sakana maka kono chena kana ka slamaya confirmer amax slamaya folo de ana muso be kosegi na o shila sodo kono souffre ko betemana muso che amuso ko jamais ko te setemana neni echeni chola le akwa muso mako ni mun kaba ko kuma muso ko ne do la slamaya la e do mado slamaya la folo ne te senyere dila ema ne malada haye ya salamuna slama muso ka sini muna slama muso kana son a joli e nogo do ese ama kabo yorola yoro mi te senia bunda kono am fawni ambaw nin che kaba ko yala
ne muso le kenime ka glan banka glan dinema ko ale do la dina mina ko fone ye do dina o le la folo sinon ne te sesela le manyasima. Allahu akbar. An fawni an baw ni yoroni na miri muso madiya muna muso ka dambelon ka dina ni dambelon chen na min kela kana ka silamaya confirmer ka do silamaya la ko sorola ka do muso ni a cheuche ne bado balma muso ni kuma kan ebi yere don ko sebe bi chedo ni furula chema chemin te bato semin te sella gbale mambali nga lon ka foy toroni me lalli kaminu fola chen ya lali allali no ya lali edu okay mauchama ni yela manin tekela afaso moye ni yela manin tekela afiso moye almamu chama siere la bosere ya la buyere la parce que ama sou don to wabulaya ni kamere dendo be no bana selima ha ko belembale jihadi belebele le musobolo ame Allah taala dali kanim famiyal ko madi ambela ka fonma Allah taala bulu ala mokela alhamdulillahi rabbil alamin Allah taala ko ni aya labana وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هذا ما دي كوكو إليك تالا كي رك كواندي إكتو لمنين كلا نمببك الله تعالى كدين كنو malgré subhanallah min kani me kaseli ali kaseli me keli bolo ala le diena ka hakili nyuma dima ka dusuku nyuma dima ka se slanyuma ni lakala iye kadaka ale Allah taala ala nyasranya mansa mi me ala nyasranya labure aka jonka ani julumu ya fa mansa de Allah taala amfawu ani ambaw bi la lilitu ne retaye bi la lilitu etaye ambela ka funi tun kaka bi la lilikana silibalia toroya ni kololo ni jangata mi mala Allah taala ko kiyamalo fawailun lil musallin jahannama kolonja mabla utenya siye kama foi makono fosillaw neni etese diena an ye seliminke ko an mete anyere ye gbalo bonda kono tuguni kabe an ka selike ko mama do fara e ka selike to maka iyere di Allah taala ma selitu lago sini mi bolo ni miriam minu ye ni bebla korona le bana kuma nani ni koni ndani me Allah taala la e ka cidon kuye koni mami ye seliye ka to ko tibara kafiriya kira kuma kante marmana kanye ala ko cidemi wa ma yantiqu anil hawa kama kuma annisa wala mbalma muso emin ko tanke ni ma furute islam amna sebela fara iyere kunnegela mbalma che emin ko tanke ni ma furuke kite islam amna sebela fara iyere kunnegela mbalma che emin ko tanke ni ma tamaka itiyere di alama fara tulungela iyere la mbalma muso emin ko tanke ni ma tamaka kanete sutrata fara tulungela iyere kuna sayabe ikasoda la tumado eta kalama ni melemele ka ba nyalo ela ala ka dondo da ne emiria te solo la neni au anka suru sayela ko sebe me on tinin kalama ebe bi ka sokon ka ti ka bara yoro ikene ma be segi o loni me ala kelempe de bolo accident meslala ton kan sayabe slala barana sayabe slala ne bela ka foni me seke esoro ka soro etun keni me ki ka yelemani ni ka dina yere ke tugu make ko fe ko de iyere di Allah taala ma neni e ka kunadani anga kayra bodila anyi fara yere diane kan folo kuma kan taala seli ye fembay adama den kan nyama yala Allah taala ko ayere be ke watimi Allah yo ke diabo ya mu'mininka ayere fana ko ni yake akke ko nyuma be adama den fatanu ki ceja nyaka bo Allah subhanahu a seli ye ko bay kerako awma as-sala ala maseli no yala anye ka noya anye ka awatu latangali noya anye ka keke kumana ka ke ala diane kelila ka ahaka ulatanga ka adaw latanga ka farda ulatanga ka asunanu latanga ka wajibu latanga defo be ansoro anka selila ka soro anta kalama mi Allah taala dali ka Allah taala yafa amma selimi nu fleto kiyamalon Allah taala bolo anta bena mafle wati mina ala bolo ame ala dali ka bankuna ke amma ka be anka seluma note bi en 90% bi anka seli an yere ba don ko nita chamana concentration tala seli be damna ka ba
miriya be dunuya le la an bɛɛ ko ko borofe ɲuman an bɛɛ ko ko cɛ ɲuman an bɛɛ ko ko muso ɲuman an bɛɛ ko ko nafolo anw ni miriyaw le be don an ka seli la seli be ban waati waati anw yɛrɛ ma dɔn an ye lɔ min kɛ seli yɛrɛ fanba bɛɛ ye miriya de e ko anw taw le kɛ to mafilɛla ala bolo an bɛ duwawu le kɛ ala ka an ka seli mafilɛ ni hinɛ mafilɛli ye n'o tɛ ne ni aw b'a dɔn k'a fɔ ko ni alaw taala ka filɛli yɛrɛ yɛrɛ laborila a don sika t'a la a y'a fɔ cogo min a b'a kɛ o cogo de la alaw taala ye anw ka seliw mafilɛ ha silamɛw a kuma ka ca dɛ n ko ɲafiɲɛcɛ nana ala kɛra ma sɔrɔ sallam ko ya rasulala ne ni misiri cɛ ka jan maa min min ta kana ne misiri la waati dɔ la n t'a ye la a tɛ yen kɛra est ce que ne ka kan ka n ka seli kɛ so kɔnɔ wa kɛra ko a ma sallallahu ɲafiɲɛ ha a tɛ yeli kɛ la k'i tolo bɛ misiri mankan mɛn na wa ko n tolo b'a mɛn na hali n'i bɛ taama i kɔnɔ ka na i bɛ na misiri la i bɛ na ka na seli alaw taala n'o fɔra ɲafiɲɛcɛ ma anw ta bɛ kɛ di n balimacɛ misiri ka surun e min na misiri k'i seli yɔrɔ ye balimacɛ misiri bɛ e min kɛrɛfɛ i ka farida seliw kɛ misiri la i kana nin kɛ ko labilani ye cɛ cɛ misiri bɛ e kɛrɛfɛ e banna ka taa misiri la ka seliso kɔnɔ dɔnnikɛlaw ko seli t'i ye misiri dɔ la bato kɛ kan ma seli tɛ misiri sigiɲɔgɔnw ye misiri la jimi misiri ta misiri la baara bato bonda kɔnɔ n'o tɛ n'i ye misiri kɛ kɔfɛ ko ye du kɔnɔ seli hadisa ko ni ala yɛrɛ tun ka hinɛ tɛ ko maa ye layiru ta muhamadu man t'o ye ko dɔw ka lu kɛtɔ jenina ka tasuma bila o ka lu la ka bɛn mun ma o ka lu kɔnɔ seliba o ɲinani bɛ misiri kɔ la hawla wala quwwata illa billah i ka so kɔnɔ seliba min bɛ kili bolo ye musow tɛ dɛ cɛw ko don musow ka so kɔnɔ seli baraji ka bon kosɛbɛ hali n'o ma taa misiri la n'a fana y'a bɔ a yɛrɛ la ka taa misiri la kira ko ten k'aw kana musow bali misiri taa ma mɛ cɛw ko don ko aw bɛ to aw ka seli nin na aw ka so kɔnɔ k'i ban misiri la taa ma ala bɛ bɔnɔ ni jangata lajigi aw kan ka aw mako sa kumaba le b'o ye dɛ n balimacɛ i sɛbɛ don misiri seli ma a b'i basigi a b'i ka limaniya sabati a bɛ diinɛ yɛrɛ diya ye i bɛ seli min kɛ a bɛ dɔ fara i ka énergie kan i fari la kumaba le tɛ dɛ misiri min b'i kɛrɛfɛ i jija i ka faridaw bɛn a kɔnɔ i to ka seli a kɔnɔ i jija i kana nin kɛ tulonkɛ ko ye tiɲɛ de lu kɔnɔ seli a derili la mɛ i yɛrɛ forcé y'a dabila taa misiri la cɛw ka kan ka seli misiri la de madama ni voyage mi bali walama i nana retard la o n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ se k'i ka seli juru sara so kɔnɔ mɛ a dɔn k'a fɔ k'i ni misiri la seli de ka kan dɛ an bɛ alaw taala dali ka ni faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته